एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन आदाब, कशरन खबरन हंदिस बुलेटिनस मज खैर मकदम। गोडेज चंद सुर्खियन पे नजर। सऊदी अरब 5 दोहन हुंद मुनासिक हज शुरू, 10 लाख अजमीन मिनाहस मज जमा। नये तलीमी पॉलिसी मकसद तलीम 21वीं सदी हंदन तकाजन हम आहंगन बनावन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। श्रीनगर रामानुज आचार्य सुन मुजस्सम नस्ब, दाखिल वजीर अमित शाह सिंह दज वर्चुअल तरीका अमिच नकाब कुशई। तो कंगन सड़क हादस मज 2 नौजवान तो बंडपोरी गैस सिलेंडर धमाकस मज 1 नौजवान मारा। खबर तफसील सान। दुरुस्त दुनिया पे आमद तकरीबन 10 लाख अजमीन आज सऊदी अरब किस शहर मिनाहस मज जमा सपदान, ये जन आज 5 दोहन मुनासिक हज आगाज सपुद। कोविड आलमी वबा किन आज 2 वरी गसित भारत 69,000 खुद ज्यादा अजमीन हज अदा करान। अजमीनो मिनाहस मज जमा सपदन के गर्ज मुकद्दस शहर मक्का मुअज़्ज़मा पे पन सफर शुरू कोर्मुत। तिम गुजारन तत रात तो पत सपदन दोयमी दो नमाज सुबह पत खुसूसी दुआ परान हजु खास रुकन अदा करने बापत मैदान अरफात कुन रवाना। यह हज बापत 65 वरी खुद कम वंस हंदन तिथन लुकन इजाजत दिन आमुत यमन कोरोना वैक्सीन करने आमत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान हेज आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल गि तत ईज हंदिस सिलसिलस मज करना आमत इंतजामन साम। तमो दित मुतल्लिका अफसरन हिदायत तम गसन ईद नमाज अदा करने बाबत दरगाह इन वालन ज़ायरन हंज सहूलत बाबत तमाम इंतजामन आखिरी शक्ल दिन। तमो वोन इंतजामिया लुकन सहूलत वातन के वादुक पाबंद। लेफ्टिनेंट गवर्नरन कोर अत मौके पर जम्मू कश्मीर खुशहाली तरक्की तो अमन अमान खतर खसूसी दुआ। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल अख मीटिंग सपज हाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद सदारत मज मुनक़द, यथ मज तिमन मुकामी बचाव अमल कन एहलकार हंद नजदीकी रिश्तेदारन एक्स ग्रेशिया रिलीफस मज हुरियर करनस मंजूरी दिन आय, यम कशीर नेबर ड्यूटी दौरान पन जू कुर्बान करान। यह रिलीफ 5 लाख पे बढ़वित 15 लाख करना आमुत। यह हुकुम अवल फरवरी 2022 पे नाफिज। मीटिंग मज आई जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हज सड़क नेटवर्क बेहतरी तो अपग्रेडेशन तजवीज़ मंजूरी दिन। अत प्रोजेक्टस पे 33 करोड़ 57 लाख रुपये लागत युनुक अंदाज। यह प्रोजेक्ट सपद 12 रतन अंदर मुकम्मल। इंतजामी काउंसिलन राजौरी जिलस तो कठुआस मज तिबी ढांचे मजबूत बनाने किस मनसूबस मंजूरी दिसमस। इंतजामी काउंसिलन दिस बिलावर कठुआ 3 बेड वालिस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 7 बिस्तर वाले सब जिला हस्पताल रंग मंजूरी। यथ पे 18 करोड़ 18 लाख रुपये लागत युनुक अंदाज। वमेद यह प्रोजेक्ट सपद 2023-24 मज मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वोनमुत कौमी तलीमी पॉलिसी लागू करने मकसद तलीमी अमल तंग नजर नश कड़ित 21वीं सदी हंदन जदीद तकाजन हम आहंगन करें। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी मज अखिल भारतीय शिक्षा समागमस खिताब करान वोन वज़ीर आज़मन सोन मकसद महज यह कि दिमो नौजवान डिग्री बल्कि गसन नौजवान तलीम प्रवित मुल्क तो कौम तरक्की मज बुनियादी रोल अदा कर हेकन। तमो नवी पुय नवीन टेक्नोलॉजी हज तलीम दिन वक्त तकाज। तमो भारतन मुख्तलिफ महाजन पे काबिल कदर काम कर्म। अत दौरान तुल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी मज 18 अरब रुपयन हंद मालियत कन वारियान तरक्की प्रोजेक्टन 10 तो वारियान प्रोजेक्टन दितुक कन त। श्री अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी सान जारी। आज कर यात्राई हंद 8वीं दो सास बदो यात्रियों अमरनाथ गुफाई मज हाजिरी दित शिवलिंग दर्शन। जम्मू के बेस कैंप पे द्राय आज कैंसन गाड़ियन मज सवार सास वादन हंदिस तदाद मज यात्री तो वत पहलगाम। ये पे तम नुनवन वत गुफाई कुन रवाना करने। बालतल वत वत आज सास बद यात्री गुफाई ताम। ये दशवे वतो आमतो यात्रियों खसूसी अर्चना पूजाई मज शिरकत कर। वुनिस ताम गुफाई मज हाजिरी दिन वाले यात्रियों हूं तदाद तकरीबन 1 लाख वोतमुत। सरकारन श्री अमरनाथ यात्रियों हंज सहूलत बापत मुनासिब इंतजाम करमित। अत सिलसिलस मज अकि हिस्स रंग बालतल 7 बिस्तर वोल DRDO हस्पताल कायम करना आमुत, यथ मज जदीद बुनियादी सहूलत दस्तियाब।
بال تل طبی سہولتن ہز دستیابی پہ یاتریو اطمینان بومت دوردرشن نیوز ست کت کران وون کینسو یاتریو تمن مقامی لکن ہند طرف تہ مکمل اتواس ملان تمو کر کشرن لکن ہز مہمان نوازی خاطر سٹھا تعریف امرناتھ شرائن بورڈک سی ای او نتیشور کمارن وونمت یہس وریچ یاترا کامیاب تو یاترین ہند باپت یادگار بنانے کے غرض شرائن بورڈ تو مختلف محکمہ پانہ ون تال میل سان کام کران تمو وون یاترائی ہند بیس کیمپ دشویو وتو گفائی تام ین والن یاترین طبی سہولت واتناونس پہ خاص زون دت ویسا ہے کہ ہم نے رجسٹریشن کے سمے ہی سب لوگوں کو بتایا ہے کہ ڈوز اور ڈونٹس فالو کریے. یہ ایک بہت ہی ہائی آلٹیٹیوڈ کی یاترا ہے اور تقریباً 14,000-15,000 سے بھی آپ کو گزرنا پڑتا ہے فیٹ سے. 14,000-15,000 فیٹ کی اونچائی سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے یاترا کے دوران. تو ہم نے یاتریوں کو بتایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوستھ رکھیے اور فٹ رکھیے اور آتے سمے ضرور ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لیجیے کیونکہ یہ بہت آوشک ہے کہ آپ اتنی بڑی لمبی یاترا میں اور اتنے اونچے ٹریک پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سوستھ رکھیں. اس کے مد نظر ہم نے دونوں بیس کیمپ پہ یاترا کا جو دونوں ٹریک ہے اس پہ اور ہولی کے جہاں بابا کا دربار ہے اس پورے راستے میں اور بیس کیمپ پہ الگ الگ جگہوں پہ ہم نے سواستھ کی بہت ہی مکمل ویوستھا کی ہے جس میں ہمارے لوگوں آپ کے جو یاتری ہیں ان کو کسی بھی پرکار کی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے وہ سکچم ہیں اور آکسیجن بوتھ سے لے کے تمام جتنی سواستھ کی بہتر سویدھائیں ہیں وہ ٹریک پہ بھی ہیں اور بیس کیمپ پہ بھی ہیں اور بابا کے دربار میں جو ہولی کیب ہے وہاں پہ بھی ہیں. امرناتھ یاترائی پہ تیار کرنا آمد باتن پہ مبنی اک البم کو دیہی ترقی محکمہ چہ کمشنر سیکرٹری مندیپ کورن ورچوئل موڈ دس جاری. یہ البم بالی ووڈ معروف گائک کیلاش کھیرن تیار کورمت. البم جاری کرنے پتہ وون مندیپ کورن کیلاش کھیر سند امہ البم ست ملن یاترین یاترائی دوران ماحولیات پاکیزگی برقرار تھونس مز مدد. تمو وون یاترا خوش اسلوبی سان انجام دن باپت دیہی ترقی محکمہ تو بنیادی کردار ادا کران. تمو کر یاترائی متعلق البم تیار کرنس پہ کیلاش کھیر سندن کوششن تعریف. سونوار سری نگر واقع شرپیار مندرس مز سوامی رامانوج آچاریہ سند مجسمہ نصب کرنا آمت یت سٹیچو آف پیس ناو دن آمت. مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن کر آز ویڈیو کانفرنس دس امن مجسمس نقاب کشائی. ات موقع پہ سپز شریار مندر اخ خصوصی تقریب یس مز جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تہ شرکت کر. مجسمہ نقاب کشائی کرنے پتہ وون امت شاہن زِ رامانوج آچاریہ ہندو مذہبس مز ویشنو متک علم بردار. تمو ومید بومت یہ مجسمہ نصب کرنے سی جموں کشمیرس مز خوشحالی. تقریب پہ خیال بابت کران وون منوج سنہان زِ جموں کشمیر انتظامیہ مرکزی سرکار کے اتواس ست مختلف قسم کن فلاحی پروگرامن پہ گامزن. کارگل وجے دیوس چہ 53 سالگرہ ہندس موقع پہ آئی پتمہ رت کس شروعس مز کارگل وکٹری مشعل روانہ کرنے. فوج کی چنار کور طرف روانہ کرنے آمچ یہ مشعل وز آز کپور یہ 41 آر کمانڈنگ افسرن مشعل ہند استقبال کور. ات موقع پہ فوجی جوانوں علاوہ NCC کیڈٹ طالب علم تو مقامی لوک بار تعداد من موجود. یہ مشعل آئی بڑی چکہ چاوسان 30 گام فوجی بریگیڈ واتن یہ منعقد اکس شاندار تقریب پہ کپوارک ڈپٹی کمشنر تو انتظامیہ کیو افسروں شرکت کر. ات موقع پہ تقریر کرنے والوں کو کرگل جنگس مز پن زو قربان کرنے والن فوجی جوانن پن خراج پیش. ترپاوت ستس یہ مشعل یہ 40 دہن تام 400 کلومیٹر سفر طے کرنے پتہ 27 جولائی کرگل وار میموریل واتن. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شمیمہ فردوسن وونمت تہذ جماعت زنانن سماجس مز تھود جائز مقام دونس مز اخ تاریخی رول ادا کورمت. بنڈپور زنانن ہندس اکس کنونشنس مز تقریر کران وون تمو زِ نیشنل کانفرنس آز تہ پنن اصولن پہ قائم. تمو وون نیشنل کانفرنس یہ امتیاز حاصل زِ امہ جماعت سماجی بدعتن خلاف پریت محاذس پہ کام کرمز. کنونشنس مز کور دویمو کینسو زنانہ لیڈرو تہ تقریر. ات دوران پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن انتظامیہ اپیل کرم بڑی نظر تل تھوت گژھِ بازرن مز ضروری چیزن ہز وافر مقدارس مز دستیابی یقینی بناونی. اپنی پارٹی ہند صدر محمد الطاف بخارین وونمت نوجوان طبقن تہذ پارٹی پہ اعتماد بومت تو زیادہ کھت زیادہ نوجوان اپنی پارٹی میں شامل سپدان. ان کتن ہز بابت کر تمو آز سری نگر اکس تقریبی دوران. ات موقع پہ کر دمال ہنز پورک اک معروف سیاسی لیڈرن اپنی پارٹی میں شمولیت. پارٹی مز تہد خیر مقدم کران وون الطاف بخارین اپنی پارٹی قائم کرنے مقصد جموں کشمیرس مز ترقی قیام امن تو اقتصادی استحکام یقینی بناون. بھارتس مز جاری ٹیکہ کاری مہم تحت ونس تام 198 کروڑ 33 لچھ کھت زیادہ ویکسین کرنا آمت.
پتمین 24 گھنٹن دوران آئی 14,930 نو معاملہ درج کرنا کینسن ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن مز کووڈ معاملن مز ہریٹ سپدمت یمہ پتہ بھارتس مز زیر علاج بیمارن ہند تعداد ہورت 1,19,000 سپدمت ون کن صحت یابی ہند شرح کم سپدت 98.5% رودمت جموں کشمیر مجھ پتمن 24 گھنٹن دوران کورونا وائرس 114 نئی معاملہ برہ کن آمت ان 67 ہند تعلق جمس یل زن 51 معاملن ہند تعلق کشمیر ڈویژن ست ات وقت دوران 94 بیمار صحت یاب سپدمت سوپر سپز آز بزم ادب سنگرامہ طرف اخ ادبی تقریب یت مز ادیبو قلمکارو تو دانشورو بھارت تعداد میں شرکت کر کشر زبان تو ادبس پوشت دن کی غرض ساز کرنے آمت امہ مجلس صدارت کر کمراز صدر محمد امین بٹن تقریر کرن والے دیت کشر زبان ہندس بسیار پاسل آسنس پہ کت کران ات زبان پوشت دنس پہ زور تقریب ہندس آخرس پہ سپود اخ مشاعرہ یت مز کوہ مشرق شاعرو پن کلام پور ٹیگور ہال سری نگر آواز اکہ غیر سرکاری تنظیم ہند طرف اکہ موسیقی پروگرام ساز کرنے نوجوان تعلیمی سرگرمیوں کن راغب کرنے کی غرض منعقد پگہ یوتھ کنیکٹ ناو کس ات پروگرامس مز کر سینٹرل یونیورسٹی کشمیری فائنانس افسر پروفیسر فیاض احمدن تو معروف سیاست دان سنجے سرافن خصوصی مہمان ہند حیثیت شرکت پنن خیالن ہز باوت کران وون پروفیسر فیاض احمدن نوجوان باند کران تم کرن پنس تہذیب و تمدن تو زبان پوشر دن باپت کلیدی رول ادا تمو قومن ہز شناخت مادری زبان آسان پنس تقریرس مز کر سنجے سرافن امہ قسمک پروگرام منعقد کرنس پہ رضاکار تنظیم ہند تعریف ات موقع پہ رنزنو واریاہ فنکارو پنہ فنک مظاہرہ کرت حاضرن ہند دل جنگلات محکمہ کے خصوصی سکواڈن کور آز بونیار اوڑی مز اکس کاروٲیی دوران اخ آدم خور خار سۭتۍ ہلاک ام کھے اوترٕ پٮ۪ٹھٕ علاقس مز 3 شُرۍ ییٚمہِ سۭتۍ پوٗرٕ علاقس مز دہشت پھٔہلیمٕژ ٲس ام پتہٕ دیُت محکمن یہ خارثہ آدم خور قرار تو یہ مارنچ کاروٲیی آئی شروع کرنے محکمہ خصوصی سکواڈن کر ترکانجن اخ کیمپ قائم کرت خارثہ سن تلاش شروع تو رات رودلہ آو یہ مارنے مقامی لوکن امہ سۭتۍ سکون میولمت گاندربل ضلع کس مارگونڈ کنگن علاقس مز سپد آز اکس سڑک حادثس مز 2 نوجوان مارے سٲنۍ نمائندن اطلاع دیُتمُت مارگنڈ اوس اکھ سکوٹی سوار یوان تو آو اکس سومو گاڑی سۭتۍ ٹکراونہٕ ییٚمہِ کس نتیجس مز سکوٹی پہ سوار 2 نوجوان موقعے پہ مار سپدمتین یمن نوجوانن مز أکۍ سٕنٛز پہچان سمیر احمد خان سٕنٛدِ رنگہِ سپٕزمٕژ پُلسن حٲدثس متعلق کیس درج کرت تحقیقات شروع کورمت بنڈپور کس اکس گریاٹ گام کاوڈار رن پاکوانو گیس سلینڈر پھٹنہ ست اخ نوجوان مار سپدمت وارداتس مز 2 شُرۍ شدید زخمی گمت تفصیلو مطابق سپد امہ علاقہ کس اکس گرس مز اچانک گیس سلینڈر پھٹنک دھماکہ یم سۭتۍ تتہ موجود اخ 19 وُہُر لڑکہ موقعے پہ جام بحق سپد جام بحق سپدمتس لڑکہ سن شناخت سجاد احمد خان سند رنگ سپزمز وارداتس مز 2 بچہ شدید زخمی گمت یم علاج باپت نزدیکی ہسپتالس مز داخل کرنے آمت زنانن تو بچن ہز ترقی ہز وزیر سمرتی ایرانی موجودہ عہدہ علاوہ اقلیتی معاملن ہز وزارس ہند تہ چارج دن آمت یل زن شہری ہوا بازی ہز وزیر جیوترادتیہ سندھیا فولاد چہ وزارس ہند اضافی چارج دن آمت یہ تبدیلی اقلیتی معاملن ہندس وزیر مختار عباس نقوی تو فولاد کس وزیر رام چند پرساد سند استعفاء صدر سند منظوری پتہ دن آمت موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق ین والن 24 گھنٹن دوران وادی مز گگرائن وزملن ست کم کاسر رود والنک انمان سری نگر آز دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات رتن کم کھت کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ہپور آو از جمی دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 35.7 ڈگری سیلسیس تو رات رتن کم کھت کم درجہ حرارت 27.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ناظرین ست ووت قشرن خبرن ہند یہ بلٹن انت مزید خبرن ہند تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سری نگر لاگ ان کرت امہ علاوہ یہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال دیو ایسی اجازت خدا حافظ ایک ہے زمین میری